वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, कि गिनती के दिनों में तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, यानी अय्याम तशरीक में तुम तकबीरात तशरीक कहो। तो इस आयत मुक़द्दसा में अय्याम तशरीक में तकबीरात तशरीक कहने का हुक्म दिया गया, जिससे मालूम हुआ अय्याम तशरीक के अंदर तकबीरात तशरीक कहना जो है वो वाजिब है। तकबीरात तशरीक क्या हैं? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये तकबीरात तशरीक 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक जो है ये जारी रहती हैं। और ये तकबीरात तशरीक जो हैं हर उस नमाज के बाद वाजिब हैं जो जमात के साथ पढ़ी जाए। और ये तकबीरात तशरीक जो शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद जो है एक मरतबा कहना सलाम के फ़ौरी बाद वाजिब, और 3 मरतबा ये तकबीरात तशरीक कहना अफजल और मुस्तहब है। तो इसलिए 9वीं ज़िलहिज्जा को, जो कि जुम्मे का दिन होगा, जुम्मे के दिन की फजर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा तक जो है हर आदमी जो शहर के अंदर रहता है और जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसके ऊपर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरी बाद यानी सलाम फेरने के बाद एक मरतबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना वाजिब है। अगर बिलफ़र्ज़ भूल कोई जाता है तो दूसरे लोग जो हैं उन्हें याद करवा दें, ताकि इस वाजिब से जो है कोई बंदा रह ना जाए और गुनाहगार ना हो इसको छोड़कर। बाकी ये कि अगर भूल जाए तो किस वक्त तक जो है ये तकबीरात तशरीकात पढ़ी जा सकती हैं, तो इस बारे में फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि जब तक कोई ऐसा काम बंदा ना करे कि जिसकी वजह से नमाज अगर टूट जाए तो फिर उसके बाद उस पर बिना कर सके। यानी जिस तरह वज़ू टूट जाता है तो वज़ू टूटने के बाद वज़ू करके दोबारा वहीं से नमाज शुरू की जाती है जहाँ से छोड़ के गया था। तो दूसरे अल्फाज में यूँ समझिए कि अपनी जगह से उठे नहीं, और अरबी के अंदर कलिमात जो है वो अभी पढ़ रहा था, यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अल्फाज पढ़ रहा था, उसे याद आ गया कि तकबीर तशरीक पढ़नी थी तो उसे याद आ गया तो फ़ौरी तौर पे वो पढ़े। और इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है, हज़रत इमाम ज़ुहरी अलैहि रहमत फरमाते हैं दुर्रे मंसूर तफ़सीर के अंदर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक में तकबीरें फरमाया करते थे। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था कि तकबीरात तशरीक अय्याम तशरीक में पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो भी अय्याम तशरीक के अंदर तकबीरात तशरीक जो है वो पढ़ते थे। तो इसलिए आज के दर्स से हमें ये सबक मिला कि जैसे ही 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर हो तो नमाज पढ़ते ही शहर वाले और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले सलाम फेरते ही फ़ौरी बाद 3 मरतबा कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
اور یہ جو ایام تشریق ہیں، ایام تشریق کھانے پینے کے دن بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 9 ذی الحجہ قربانی والا دن اور 11، 12، 13 جو ہیں یہ یعنی کہ 5 دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی قربانی والا دن اور آگے جو 11، 12، 13 ہیں ان دنوں کے اندر۔ باقی جو 9 ذی الحجہ ہے اس کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی بڑی ہی فضیلت ہے کہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اس کو ہر روزے کے بدلے میں 2 سالوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے کوشش کی جائے، بڑی فضیلت والا ہے، اسے رکھنا چاہیے، بلکہ 7، 8ویں کا روزہ جو ہے وہ بھی رکھ لیا جائے۔ مثلا کل جمعرات ہے، جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھ لیا جائے، اس کی بڑی برکات ہیں جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کل اور پرسوں کے دن کے روزے رکھیں اور پرسوں فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق جو ہیں وہ واجب سمجھ کر جو ہے وہ کہیں، اور جو مسافر آدمی ہیں اس پہ تکبیرات تشریق واجب ویسے نہیں ہیں، اسی طرح جو آدمی دیہات کے اندر رہتا ہے اس پہ بھی واجب نہیں، اور عورت پر جو ہے تکبیرات تشریق واجب نہیں۔ لیکن اگر یہ مسافر ہے، عورت ہے جی، یا دیہات کے اندر رہنے والے ہیں، یہ اگر شہر کے اندر رہنے والے امام کے ساتھ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پھر یہ تکبیرات تشریق جو ہیں ان میں سے ہر ایک پر واجب ہیں، یعنی عورت پر بھی، مسافر پر بھی، اور دیہات کا جو رہنے والا ہے اس پر بھی۔ لیکن ان پر کب واجب ہے؟ جب شہر میں کسی امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔